j'aime vraiment bien les langues. Et à cause de ça, je suis capable de parler quelques paroles en plusieurs langues, comme le polonais, l'espagnol, l'arabe, le russe. Mais les langues que je parle couramment, ils sont le français, l'italien, l'anglais, évidemment parce que je suis anglaise, je suis née à Londres, et aussi le Yoruba, et ça c'est une langue de Nigeria en Afrique. Et aussi je suis en train d'apprendre le BSL, et ça c'est la langue de signes britannique. Je dis britannique parce que avant, je pensais que il y avait seulement une langue de signes pour tout le monde. Et maintenant, je me suis rendu compte en fait que chaque pays a sa langue. Et selon moi, c'est juste comme ça parce que c'est comme les langues orales. Chaque pays a sa langue orale et c'est la même chose avec les langues de signes. Báwo ni mọ́mí? Àlàáfíà. Ṣé wàá okay? Àwọn wà dáadáa o. Kí lẹ́ ń ṣe lọ́wọ́? Mo ń ṣe iná. Iyán. Oúnjẹ tí mo máa jẹ. Wow. Pẹ̀lú àwọn èdè tí mo mọ̀ Yorùbá torí pé mọ́mí mi ó wá láti Naija. So ìgbà míì náà máa ń sọ Yorùbá nílé. Pẹ̀lú èdè French, mo bẹ̀rẹ̀ láti kọ́ ní ilé ìwé. Pẹ̀lú Italian, mo bẹ̀rẹ̀ láti university ṣùgbọ́n mo lọ láti bẹ̀bẹ̀ fún ọdún kan. Pẹ̀lú BSL, mo máa ń kọ́ ní ilé Ọlọ́run. Oh, ho già cominciato? Ah, scusate. Secondo me parlare un'altra lingua è importantissimo per tante ragioni. Per esempio, se io vado in un posto dove non parlo la lingua, non importa quanto sono intelligente o per quanto sono brava, se io non parlo la lingua del posto, è come se io fossi una bambina che non sa niente, perché io non riesco a esprimermi, io non riesco a dire quello che voglio dire quando lo voglio dire. Io ho degli amici che mi dicono: ah, ma tu sei inglese, non hai bisogno di imparare un'altra lingua perché tutto il mondo parla inglese. Ma secondo me non è giusto pensare così, perché quando tu parli la lingua di un'altra persona, le persone pensano che wow, questa persona ha preso il tempo per imparare la mia lingua, che bello! Si apre il mondo. Speaking languages affects my daily life in so many ways. I mean, living in London, I just meet so many people from different places all the time. And sometimes when I meet them on the bus, I just hear people speaking another language and I say, wow, I understand them, how cool. But one time in particular was actually when I went camping during the summer holidays. I was volunteering in the shop and a customer came in and he was speaking, and from his accent I thought, oh, maybe he's Polish. And so then I asked him, oh, where are you from? And sure enough, he was from Poland. And so I just started speaking. I was like, oh, cześć, nazywam się Kafi, jak się masz? And we just had a small conversation, and then it turns out he would be driving a group of 50 youth back to London in a coach. And because of that, we just started talking, and then I was able to get a lift, and I saved myself £50 on the train ticket just because I could speak a bit of Polish. And